दोस्तों, इंसान को अगर अच्छा जीवन साथी मिल जाए तो इसकी पूरी ज़िंदगी पुरसकून हो जाती है। मियाँ बीवी का रिश्ता बाज़ार जितना नाजुक दिखाई देता है, ये इतना ही मजबूत भी होता है। पाकिस्तान शोबिज़ इंडस्ट्री में ऐसी कई फनकार जोड़ियाँ हैं जिन्हें पहले ऑन स्क्रीन नाजरीन ने खूब पसंद किया और फिर हकीकी ज़िंदगी में ये फनकार एक हो गए और मदाहों के मज़ीद पसंदीदा हो गए। दर्जनों फनकार जोड़ियाँ यूँ तो नाजरीन में मकबूल हैं, लेकिन हम चंद का जिक्र इस वीडियो में कर रहे हैं जो आजकल भी एक साथ ऑन स्क्रीन प्रोजेक्ट्स कर रहे हैं। इन फनकारों को साथ देकर इनके चाहने वालों के मुंह से बेसाख्ता दुआएं भी निकल जाती हैं। सबसे पहले पाकिस्तान के फिल्मी रैम्बो अफजल खान और इनकी अहलिया अदाकारा साहिबा का जिक्र करना लाजमी है। रैम्बो अपने इंटरव्यूज़ में कई बार बता चुके हैं कि इन्होंने साहिबा को उस वक्त दिल दे दिया था जब वो फनकार बने भी नहीं थे। ये साहिबा को पाने की मोहब्बत ही थी जो रैम्बो को फिल्म स्टूडियोज तक खींच लाई और बाद में दोनों ने एक साथ काम करते हुए एक दूसरे का दिल जीत लिया। 90 की दहाई की मकबूल फिल्मी अदाकारा मदीहा अल-मारूफ साहिबा और फिल्मी हीरो अफजल खान अल-मारूफ जान रैम्बो की लव स्टोरी भी काफ़ी फिल्मी है। अफजल खान की शक्ल हॉलीवुड स्टार सिल्वेस्टर स्टालोन से मिलती थी, इसलिए उन्हें जान रैम्बो का लक़ब मिल गया था। लेकिन साहिबा से शादी के लिए सिर्फ यही काफ़ी नहीं था। जान रैम्बो ने 1991 में मकबूल टीवी ड्रामे गेस्ट हाउस से अदाकारी का आगाज़ किया था। रैम्बो बताते हैं कि जब इन्होंने ड्रामा सीरियल गेस्ट हाउस साइन किया था, उस दौरान एक अखबार में साहिबा की तस्वीर देखकर जान रैम्बो उन पर फिदा हो गए थे। इसे किस्मत कहें या सच्ची मोहब्बत के अफजल खान ने साहिबा के साथ 1992 में अपनी पहली फिल्म हीरो से फिल्मी दुनिया में कदम रखा और उसी फिल्म की शूटिंग के दौरान फिल्म के क्रियो के सामने रैम्बो ने साहिबा को शादी की पेशकश की। साहिबा तो रैम्बो के प्यार की जल्द ही कायल हो चुकी थी, लेकिन खूबरू अदाकारा की वालदा अदाकारा निशो इस शादी के खिलाफ थी। निशो ने अपनी बेटी से शादी के लिए पहले रैम्बो के सामने कई सख्त शराइत रखी, तहम बाद में अफजल खान की मोहब्बत को देखते हुए निशो ने भी बखुशी साहिबा का हाथ उनके हाथ में थमा दिया। 1997 में साहिबा ने रैम्बो से शादी के बाद फिल्म इंडस्ट्री से किनारा कशी इख्तियार कर ली थी ताकि वो घर पर तवज्जो दे सकें। साहिबा और रैम्बो की शादी को 23 साल मुकम्मल हो चुके हैं और इनके 2 बेटे भी हैं। नौजवान अदाकारा ऐमन खान और अदाकार मुनीब भट्ट तवील अरसे से अपनी शादी की वजह से खबरों में इन रहते हैं। दोनों की अब एक प्यारी सी बेटी अमल खान भी है। मुनीब भट्ट और ऐमन की मंगनी तकरीबन 4 साल तक रही। दोनों ने शोबिज़ इंडस्ट्री में साथ ही आगे कदम बढ़ाए और अपने रिश्ते को भी मजबूत किया। ऐमन और मुनीब की शादी पाकिस्तान शोबिज़ इंडस्ट्री की सबसे ज्यादा लंबे अरसे तक मनाई जाने वाली शादी करार दी गई थी और इस पर खर्च होने वाले अखराजात पर भी क्यास आराइयाँ की गईं। मुनीब और ऐमन की शादी के सिलसिले में 6 से ज़ायद तकारीब का एहतमाम किया गया और हर शाम एक से बढ़कर एक थी। ऐमन खान ने 2012 में ड्रामा सीरियल मोहब्बत जाए भाड़ में से अपना कैरियर शुरू किया था। उस वक्त उनकी उम्र सिर्फ 14 साल थी। मुनीब भट्ट ने भी टीवी इश्तिहारात में काम करने के बाद अदाकारी का सफ़र 2012 में शुरू किया। ऐमन और मुनीब बचपन के दोस्त हैं, लेकिन जब इनकी मोहब्बत की कहानी शुरू भी नहीं हुई थी तब से इन दोनों के दोस्त दोनों की आंखों में एक दूसरे के लिए प्यार देखते थे। ऐमन खान ने एक बार ड्रामे की शूटिंग के दौरान मुनीब भट्ट से मजाक में अपनी पसंद का इजहार किया, ताहम ऐमन के इस मजाक में छुपी सच्चाई को मुनीब भट्ट ने इस कदर शिद्दत से महसूस किया कि फिर उन्होंने ऐमन का पीछा नहीं छोड़ा। खूबरू अदाकारा सनीता मार्शल 2 जुलाई 1982 को लाहौर में और हसन अहमद 14 अप्रैल 1982 को कराची में पैदा हुए। दोनों ने अपने शोबिज़ कैरियर का आगाज़ मॉडलिंग से ही किया था। सनीता मार्शल तो बहुत जल्द ही फैशन रैंप पर तवज्जो का मरकज़ बन गई थी, तहम हसन अहमद ने MBA की डिग्री भी हासिल की और मॉडलिंग भी करते रहे। एक साथ शोबिज़ इंडस्ट्री में काम करते हुए हसन और सनीता में मोहब्बत का फूल खिला, जिसके बाद दोनों ने शादी का फैसला किया। 2009 में सनीता मार्शल और हसन अहमद ने शादी की थी। इस स्टार जोड़ी की शादी की खास बात यह थी कि पहले दोनों फनकारों ने इस्लामी रस्म रिवाज के तहत शादी की तकरीब सजाई, क्योंकि हसन अहमद मुसलमान है। शादी के 3 माह बाद स्टार जोड़ी ने कैथोलिक रस्म रिवाज के मुताबिक एक मरतबा फिर अपनी शादी की तकरीब सजाई, क्योंकि सनीता मार्शल ईसाई मजहब की पैरोकार हैं। सनीता और हसन अहमद का एक बेटा और एक बेटी है। इन दोनों की जोड़ी मदाहों और फनकारों में यकसा मकबूल है। वो जो कहती हैं कि शादी में प्यार भी एक बार होता है और शादी भी एक बार होती है, गलत कहते हैं। कभी कभी इंसान जिंदगी में गलत फैसले भी कर जाता है और फिर इसकी जिंदगी में खुशगवार तब्दीली भी आती है। ऐसा ही कुछ अदाकारा ज़ारा नूर अब्बास और असद सिद्दीकी के साथ भी हुआ। ज़ारा और असद की पहली शादी नाकाम हो गई थी, तहम जब असद और ज़ारा की मुलाकात हुई तो दोनों एक दूसरे के बहुत तेजी से करीब आए और इन्होंने जिंदगी को एक मौका देने का फैसला किया। दोनों फनकारों की पहली मुलाकात ड्रामा सीरियल किस की आएगी बारात के सेट पर हुई थी। शूटिंग के दौरान ही दोनों एक दूसरे को दिल दे बैठे और ऑन स्क्रीन बारात से ये जोड़ी हकीकी जिंदगी में एक हो गई। असद और ज़ारा की शादी 2017 में हुई। असद ने ज़ारा को शादी की पेशकश साहिल समंदर पर फिल्मी अंदाज में की थी। उस वक्त हल्की हल्की बारिश भी हो रही थी और इन दोनों फनकारों के दोस्त सज्जल अली और आसम अजहर भी दोनों को देख रहे थे।
اسد اور زارا سال 2020 میں فلم کراچی سے لاہور 3 میں ایک ساتھ رومانس بکھیرتے بھی دکھائی دیے۔ کہتے ہیں کہ اچھی شادی شدہ زندگی کے لیے پرفیکٹ میچ ہونا بہت ضروری ہے، لیکن علی سفینہ اور ہیرا ترین ایک دوسرے سے بہت حد تک مختلف ہونے کے باوجود بھی خوشگوار زندگی بسر کر رہے ہیں۔ علی سفینہ ملتان میں پیدا ہوئے، عمان میں پلے بڑھے اور اسکاٹ لینڈ سے انجینئر بننے کے بعد پاکستان آ گئے۔ دوسری طرف ہیرا ترین امریکہ میں پیدا ہوئیں، وہیں پلی بڑھیں اور پھر پاکستان آ گئیں۔ علی اور ہیرا کی پہلی ملاقات ایک دوست کی پارٹی میں ہوئی تھی۔ دونوں کو پہلی نظر میں محبت نہیں ہوئی تھی، بلکہ دونوں کی پہلی ملاقات میں صرف دوستی ہوئی تھی۔ 5 سال تک دونوں کی دوستی دن بدن گہری ہوتی چلی گئی اور پھر محبت نے جنم لیا۔ علی اور ہیرا نے اپریل 2013 میں شادی کی تھی۔ علی اور ہیرا کہتے ہیں کہ ان کی عادات ایک دوسرے سے مختلف ہیں، لیکن ان دونوں کی خواہشات اور زندگی کی ترجیحات اور مقاصد ایک ہی ہیں۔ علی سفینہ اور ہیرا ترین کو ایک دوسرے میں اپنا بہترین دوست مل گیا ہے۔ دونوں فنکار مل کر شوبز انڈسٹری میں نام کما رہے ہیں۔ زندگی میں ہر انسان کو کبھی نہ کبھی فلمی قسم کی محبت ضرور ہوتی ہے۔ ثروت گیلانی اور فہد مرزا کی لو سٹوری بھی ایسی ہی ہے۔ دونوں کی پہلی ملاقات 2002 میں اس وقت ہوئی جب ثروت گیلانی آرٹ اسٹوڈنٹ تھی اور فہد مرزا میڈیکل کالج میں ڈاکٹر بن رہے تھے۔ دونوں کی ملاقات مشترکہ دوستوں کے ذریعے ہوئی اور پھر ملاقاتوں کا سلسلہ بڑھتا چلا گیا۔ ثروت اور فہد ایک دوسرے کو پسند کرتے تھے اور دونوں یہ بات جانتے بھی تھے، لیکن اس دور میں کچھ بننے کی خواہش ان کے راستے الگ کر گئی۔ فہد مرزا سرجن بننے میں مصروف ہو گئے اور 2005 میں ثروت کی شادی اداکار علی سلیم کے بھائی عمر سلیم سے ہو گئی۔ تاہم یہ رشتہ چل نہیں سکا اور ثروت نے طلاق لے لی۔ زندگی کے مشکل وقت میں ثروت نے فن کی دنیا میں دل لگا لیا۔ ادھر فہد مرزا سرجن بننے کے بعد ماڈلنگ کے شعبے سے بھی وابستہ ہو گئے۔ ایک تھیٹر پلے میں فہد نے ثروت کو اداکاری کرتے دیکھا تو ان کی محبت ایک مرتبہ پھر جاگی اور اس بار ان کے پیار کو منزل مل ہی گئی۔ ثروت گیلانی اور فہد مرزا نے 2014 میں شادی کی۔ یہ خوبصورت سٹار جوڑی بہت سے فیشن شوز میں ایک ساتھ جلوے بکھیرتی نظر آتی ہیں۔ نوجوان اداکاروں کی مقبول جوڑیوں میں سے ایک فرحان سعید اور عروہ حسین بھی ہیں۔ شادی سے پہلے عروہ اور فرحان کی منگنی نہیں ہوئی تھی، لیکن وہ 3 سال سے ایک دوسرے کی محبت میں گرفتار تھے، جس کی گونج سوشل میڈیا پر سنائی دیتی تھی۔ 2016 میں فرحان اور عروہ نے ایک ساتھ پہلی بار ڈرامہ سیریل اڈاری میں آن سکرین جوڑی کے طور پر کام کیا اور اسی سال ان کی شادی بھی ہو گئی۔ 29 سالہ عروہ اور 36 سالہ فرحان سعید خوشگوار زندگی گزار رہے ہیں۔ آئندہ سال فرحان سعید فلم ٹچ بٹن سے سلور سکرین پر ڈیبیو بھی کرنے والے ہیں اور اس فلم کی پروڈیوسر عروہ حسین ہیں۔ خوبرو اداکارہ عائزہ خان اور دانش تیمور کی جوڑی کو ناظرین اس قدر پسند کرتے ہیں کہ سوشل میڈیا پر ان کے ہزاروں کی تعداد میں فین پیجز ہیں۔ عائزہ خان نے 2009 میں ڈرامہ سیریل تم جو ملے سے اپنے ایکٹنگ کیریئر کا آغاز کیا تھا۔ اسی دوران دانش تیمور نے عائزہ خان سے رابطہ کرتے ہوئے انہیں اپنی پسند کا اظہار کیا تھا۔ دونوں ہی شوبز انڈسٹری میں نئے تھے۔ عائزہ نے دانش سے کہا کہ وہ ان کے گھر والوں سے بات کریں۔ دونوں خاندانوں کے درمیان میل ملاقات کا سلسلہ جاری رہا، تاہم کچھ وجوہات کی بنا پر عائزہ اور دانش کے رشتے میں مسائل آئے اور ان کی شادی کا فیصلہ نہیں ہو سکا۔ 2014 میں عائزہ اور دانش کو ایک ساتھ ڈرامہ سیریل جب وی ویڈ میں کام کرنے کا موقع ملا اور اسی سال ان کی شادی بھی ہو گئی۔ 29 سالہ عائزہ اور 37 سالہ دانش کی پیاری سی بیٹی حورین اور بیٹا ریان ہیں۔ بچوں کے بعد بھی عائزہ خان ڈراموں میں دکھائی دے رہی ہیں اور پہلے سے زیادہ مقبول بھی ہو چکی ہیں۔ نوجوان اداکار بلال قریشی اور عروسہ قریشی نے کئی ڈراموں میں ایک ساتھ کام کیا۔ 2015 میں جب دونوں فنکاروں نے شادی کی تو ان کے مداح بھی بے حد خوش ہوئے۔ ان دونوں کا ایک پیارا بیٹا بھی ہے۔ عروسہ آج کل اداکاری سے دور ہیں، جبکہ بلال قریشی ٹی وی ڈراموں میں دکھائی دیتے ہیں۔